मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहरी रहमान साहिबा का बयान, इस पर राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, हुकूमत की हर शख्सियत, मीडिया के मुख्तलिफ लोग, ये यहूदियों का फितना दामाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। जुलाई की 12 तारीख है और आज ये मेरा आपसे दूसरा इंटरेक्शन है। आप में से बहुत से दोस्तों ने ये जो नंबर स्क्रीन पर मौजूद है इस पर रब्ता किया और वॉइस नोट भी भेजे, वीडियो की शक्ल में भी रब्ता किया, लिख कर भी रब्ता किया और ख़ास तौर पर वॉइस नोट्स आपके बहुत आए और बहुत से दोस्तों ने कॉल की। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कॉल जो है उस नंबर पर हम ये रिसीव करने के काबिल नहीं हैं, तो अगर आप मैसेजेस कर देंगे तो उनका कोशिश होगी कि जवाब दिया जाए। बहरहाल आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। ये जो इसराइल इमरान खान के लिए बोल उठा और इस पर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहरी रहमान साहिबा का बयान, इस पर राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, हुकूमत की हर शख्सियत, मीडिया के मुख्तलिफ लोग मुसलसल जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान ये यहूदियों का फितना दामाद है और इसलिए इसराइल इमरान खान के लिए बोल रहा है। ये जो हो रहा है इसका इस वीडियो में जायज़ा लेंगे कि इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान के साथ क्या हुआ और ये लोग जो इसराइल पर बात करने वाले लोग हैं आज बढ़ चढ़ कर कि इमरान खान के लिए इसराइल ने बात किया है, ये लोग गलत क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की मंदूब ने, खातून ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के मामलात पर बात की तो कहा गया कि इमरान खान के लिए फजलुर रहमान से लेकर नून लीग की लीडरशिप में टियर सी के लोगों तक, इमरान खान के लिए वहाँ से आवाज़ बुलंद हो रही है। इमरान खान उनका आदमी है, वो यहूदियों का एजेंट है, तो ये इमरान खान के लिए तो करेंगे ही करेंगे। इस हुकूमत के इक़्तिदार में आ जाने के बाद ग़ालिबन 30 अगस्त के आसपास जनरल अमजद शुएब साहब ने, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने एक अदद वीडियो की यूट्यूब पर अपने चैनल पे और उन्होंने ख़बर दी। ये ख़बर उस वक्त और भी ज़्यादा मुख्तलिफ़ हवालों से आई थी, लेकिन ख़ास तौर पर जनरल अमजद शुएब साहब ने यह ख़बर दी। शहबाज शरीफ साहब गए थे कतर के दौरे पर और तब उन्होंने ये बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने एयरपोर्ट पर ही उनका जहाज़ रुका, एक जहाज़ और उनके जहाज़ के करीब रुका और फिर इसराइली हुक्काम से मुलाकात जहाज़ के अंदर हुई शहबाज शरीफ साहब की और कमोबेश 9 घंटे की मुलाकात हुई। इसराइली हुक्काम ने शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी कुछ बताया। अब गुज़श्ता कुछ अरसे की डेवलपमेंट्स पर नज़र डालें तो आपको नज़र क्या आएगा कि हमारे इस्लामी मुल्कों ने, ब्रदर इस्लामी मुल्कों ने, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है, इसराइल से ताल्लुक़ात बढ़ाए हैं। सऊदी अरब ने अगर तस्लीम नहीं भी किया तो सऊदी अरब ने अपनी जो फ़िज़ाई हुदूद हैं वो इसराइल के लिए खोल दी हैं। ये सब कुछ हुआ है। जिसे डील ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा था, यूएई की दोस्ती हुई, कतर की दोस्ती हुई, कुछ दीगर ममालिक की दोस्ती हुई इसराइल के साथ और ताल्लुक़ात शुरू हो गए। तो उस डील ऑफ द सेंचुरी के मौके पर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। इमरान खान साहब से सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि वही पॉलिसी जो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिसी थी वही हमारी पॉलिसी है। हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते ता वक्त ये कि मसला फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल हो। ये इमरान खान साहब की पोजीशन थी। अब बहुत से लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हुए हकीम मोहम्मद सईद का हवाला देते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद का हवाला देते हैं, कुछ उनकी गुफ्तगू मौजूद है, उसकी बुनियाद पर ये बातें की जाती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में यहाँ ये ख़बर आई कि शहबाज शरीफ साहब की लंबी मुलाकात हुई। इस खबर की आप तरदीद ढूंढिए, आपको ये तरदीद मिलती है या नहीं, ये देखिए कि इस खबर के बाद कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई कोई तरदीद आई या नहीं। अब आ जाइए इस बात पर कि नून लीग क्या करती रही है। अजमल कादरी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो हुकूमत मुशर्रफ ने तख्ता उलट के घर भेजी थी, उस हुकूमत में वज़ीर थे मजहबी उमूर के। अजमल कादरी को मियाँ नवाज़ शरीफ ने भेजा था और ये बात वो टेलीविजन्स पर बता चुके। इसराइल के दौरे पर गए थे, उन्होंने कहा था स्टडी विजिट था। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बहुत सी चीज़ें जानना चाहते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत के इसराइल से ताल्लुकात थे, यानी इसराइल से हुकूमती सतह पर ताल्लुकात नहीं थे लेकिन इसराइली शख्सियात से ताल्लुकात थे।
یہ بات مختلف مواقع پر رپورٹ ہو چکی. اور عمران خان کے بارے میں یہ خبر آئی تھی عمران خان کی حکومت کے دنوں میں کہ زلفی بخاری غالباً وہ شخصیت تھے کہ جو گئے ہیں اسرائیل، لیکن پھر زلفی بخاری نے بھی اس بات سے انکار کر دیا، اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا وہ اس کے حق میں ایک بھی ثبوت نہیں لا سکے. یہاں تو میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا کوئی تردید آئی تھی جب جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں ان کی جانب سے خبر آئی تھی؟ تو یہ معاملات ان لوگوں کے ہیں. فضل الرحمان کی جماعت کے وزیر گئے تھے. پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی جب، تو اس وقت قصوری صاحب گئے تھے، خورشید محمود قصوری صاحب. یہ گئے استنبول، اور استنبول سے یہ تل ابیب گئے تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اس بارے میں، اور ان کی وہاں پر اسرائیلی آفیشل سے ملاقاتیں ہوئی تھیں. یہ پرویز مشرف کی حکومت کے دنوں میں ہوا تھا. تو عمران خان صاحب کے تعلقات اسرائیل سے، اور اسرائیل کا عمران خان کے لیے آواز اٹھانا، اگر ان لوگوں کو یہ کھل رہا ہے کہ عمران خان آواز اٹھا رہا ہے، تو پھر ان لوگوں نے جب یورپی یونین کی سفیر نے کہا کہ جو پاکستان کا ترجیحی تجارت کا معاہدہ ہے GSP پلس اسٹیٹس، اس پر بھی ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس معاہدے کا سگنیٹری ہے جس کے تحت یہ لازمی ہے کہ رکن ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہوں، اور رکن ممالک میں ملٹری ٹرائل اور فیئر ٹرائل جو ہے وہ لوگوں کو میسر ہو، ملٹری ٹرائل ان کا نہ ہو. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو پاکستان میں PTI کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے. تو کیا اس حکومت نے اسی طرح سے جس طرح سے اسرائیل کی مندوب کی جانب سے عمران خان کے حق میں آواز اٹھانے پر بات کی تھی، کیا یورپی یونین کی آواز اٹھانے پر بات کی؟ نہیں، کیونکہ وہاں حکومت کمزور پڑتی تھی، حکومت کا پروپیگنڈا کمزور پڑتا تھا. یہاں حکومت کو عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کا موقع ملا. وہ آواز جو یورپی یونین کی سفیر کی جانب سے عمران خان کے حق میں بلند کی گئی وہ بہت توانا تھی، لیکن حکومت کو پروپیگنڈا کے لیے اس میں کچھ نہیں مل رہا تھا. حکومت کی اپنی ذلت ہو رہی تھی. انسانی حقوق کی ان پامالیوں پر، جس میں مسرت جمشید چیمہ ہوں، علی نواز اعوان کے بھائی ہوں، شہزاد اکبر کے بھائی ہوں، اظہر مشوانی کا بھائی ہو، عمران ریاض خان ہو، تو ان تمام حالات پر حکومت کمزور پڑتی تھی، حکومت نے کوئی بات نہیں کی. مگر اب جب کہ حکومت کو عمران خان کے خلاف اسرائیل کارڈ کھیلنے کا موقع ملا، مذہب کارڈ کھیلنے کا موقع ملا، تو حکومت شروع ہو گئی. کیونکہ حکومت کو یہاں جوس نظر آیا عمران خان کے خلاف اپنا موقف، اپنا چورن بیچنے کے لیے حکومت کو ایک اچھا موقع نظر آیا، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وگرنہ عمران خان کی حکومت سے پہلے ان لوگوں کے اسرائیل سے تعلقات بڑھانے کے، پیار محبت کی پینگیں بڑھانے کے ارادے رپورٹ ہوتے رہے. عمران خان کی حکومت کے بعد بھی رپورٹ ہوئے، لیکن چونکہ اب ان پر زد آتی ہے تو اس لیے ان لوگوں کو یہ مرچیں لگی ہوئی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.